अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, वेलकम टू चैनल कलम और मोहब्बत। मैं हूं आपकी होस्ट फायज़ा और आज का हमारा नावल है इश्क महरम, जिसकी राइटर हैं उमे उमामा। नावल को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो का लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना काइंडली ना भूलिएगा। अब चलते हैं एपिसोड 5 की जानिब। सुबह से घर में हर तरफ शोर मचा हुआ था क्योंकि आज वलीमा था। सारी तैयारी होने के बावजूद भी किसी लड़के के सॉक्स नहीं मिल रहे थे तो किसी की घड़ी, जबकि इनके बरक्स लड़कियां अपना सारा सामान असीम के रूम में ला चुकी थीं और अब आराम से ब्यूटेशन इन्हें तैयार कर रही थी, जो कि वो तीनों मुकम्मल हो ही चुकी थी। इन्हें मुकम्मल तैयार करके वो कमरे से चली गई, जबकि आयरा ने उकता कर प्रीशु को देखा जो कब से टेढ़ी टेढ़ी नज़रों से इसे देख रही थी। क्या मसला है बड़ी? दरअसल वो सुबह से तुम्हारे होंठों पर एक निशान देख रही हूँ, तो बस मुझे वही जानने का तजस्सुस हो रहा है कि वो निशान कैसे पड़ा। प्रीशा के कहने पर इसके जहन में सुबह वाला मंजर चलने लगा, साथ ही आलम शाह का अंदाज याद करके इसने जर्जरी ली। कुछ नहीं, बस शायद लिपस्टिक की वजह से। जहन में जो सबसे पहला बहाना बना इसने बता दिया, लेकिन प्रीशा की शरारती नज़रें अभी तक इसी पर टिकी हुई थी। कौन सी लिपस्टिक? हाँ, वही लिपस्टिक जो तुम समझ रही हो। आयरा बातें तो इससे कर रही थी, लेकिन नजरें बार बार सर झुकाए बैठी किस्वा पर जा रही थी, जो खामोश बैठी हुई थी। और इस टेप रिकॉर्डर पर यह खामोशी अच्छी नहीं लग रही थी। इस वक्त वो तीनों ही बेहद हसीन लग रही थी, लेकिन किस्वा पर एक अलग ही रूप आया हुआ था जो इसे मज़ीद हसीन बना रहा था। क्या बात है, तुम खामोश क्यों हो? मोतसम ने अपने बराबर बैठी परीशा से कहा, जिसने इसकी लाई हुई गोल्डन और ब्राउन कॉम्बिनेशन की मैक्सी पहनी हुई थी। ये कलर इस पर जच रहा था खुद वो भी किसी से कम नहीं लग रहा था। इसने ब्लैक कलर का 3 पीस पहना हुआ था, बाल जल से जमे हुए थे और कोट में रेड कलर का रुमाल लगाया हुआ था। मेरा मूड ऑफ है, मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो वैसे भी रहता है, इसने बुड़बुड़ाते हुए कहा, जिस पर परीशा के कान खड़े हो चुके थे। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मूड क्यों ऑफ है? तुम जानते थे ना आज ऐना और वसी का वलीमा है, इसीलिए तुमने जानबूझकर आज की तारीख अपने वलीमे के लिए रखी ताकि मैं वहां ना जाऊं। बीवी, हमारी शादी की तारीख तुम्हारे इस भाई की तारीख रखने से पहले रखी जा चुकी थी। हाँ जी, हो सकता है इसने खुद अपना वलीमा इसी दिन रखा हो ताकि तुम्हारा इसका सामना ना हो, और बेकौल तुम्हारे कि मैंने इसलिए आज की तारीख रखी है। तुम जा ना सको तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम जब चाहे जहाँ चाहे जा सकती हो। मैं तुम पर पूरा इतबार करता हूँ। मैं जानता हूँ तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश तो कर सकती हो, लेकिन मेरी अमानत में खयानत नहीं कर सकती। इसके कहने पर प्रीशा ने अपने चेहरे का रुख मोड़कर इसकी तरफ देखा। हाँ, ये तो सच था, वो इसे दूर जाने की कोशिश ज़रूर करेगी, लेकिन अब वो इसकी अमानत थी और इसकी अमानत में खयानत वो बिल्कुल नहीं करेगी। इसे खुद भी पता नहीं चला कि कब इसके लब मुस्कुराहट में डल गए। इस मुस्कुराहट का मैं क्या मतलब समझूं? इसे अपने कान के करीब सरगोशी सुनाई दी। इसने चूम कर इसे देखा। कुछ भी नहीं, कहते ही उसे थोड़े फासले पर होकर बैठ गई। इस मैरिज हॉल में 3 स्टेज बनाए गए थे तीनों जोड़ियों के लिए, जहां इस वक्त वो विराजमान थे। क्या मसला है? क्यों खुद से बड़बड़ाती जा रही हो? इसे मसलसल खुद से बोलता देखकर आलम ने तब पर कहा, जिस पर आयरा ने अपना चेहरा इसकी तरफ मोड़कर घूर कर इसे देखा। मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या बोला? जरा फिर से बोलो। इसे घूरते हुए आलम ने अपना चेहरा इसके करीब कर लिया। आप पर गुस्सा आ रहा है? हाँ, अब बोलो, गुस्सा क्यों आ रहा है? वलीमे पर शलवार कमीज कौन पहनता है? आयरा ने एक नज़र इसका मुकम्मल जायजा लेकर फिर से अपना रुख मोड़ लिया। इसने वही सूट पहना हुआ था जो आलम ने इसे माल में दिलवाया था। वो कभी भी ये सूट नहीं पहनती अगर आलम इसे धमकी नहीं देता। इसकी धमकी से डरकर इसने ये सूट जेबतन किया था, और जब से वो जहाँ बैठी थी वो मुसलसल इसे देख बिकौल आयरा के घूर रहा था, जबकि वो तो इसकी घूरती नज़रों की वजह से इसे घूर भी नहीं पा रही थी, वरना इस वक्त इसे आलम शाह पर बेइंतहा गुस्सा आ रहा था, जो अपने वलीमे पर भी कमीज शलवार पहनकर आ चुका था। लग तो वो हमेशा की तरह बेहद खूबरू रहा था। डार्क ब्लू कलर की कमीज शलवार पर इसने ब्लैक कलर की शाल कंधों पर डाली हुई थी और टांग पर टांग चढ़ाए बैठा हुआ था। वो शख्स किसी रियासत का शहजादा ही तो लग रहा था। मेरी जान, तुम मुझे उस वक्त देख रही हो कि मैंने कमीज शलवार पहना हुआ है, वो भी अपने वलीमे पर, फिर भी पूछ रही हो कि कौन पहनता है? हाँ, ऐसा फैशन सिर्फ आप ही कर सकते हैं। क्यों? बिल्कुल, क्योंकि आलम शाह हमेशा मुनफरिद काम ही करता है। इसने अपने डिम्पल की भरपूर नुमाइश करते हुए कहा और स्टेज से उतरकर लोगों से मिलने चला गया।
आयरा ने मुस्कुराते हुए उसकी पुश्त को देखा। वो प्यारा लग रहा था, बहुत प्यारा, लेकिन उसकी तारीफ नहीं करने वाली थी जब तक, तो बिल्कुल नहीं, जब तक इसका ये गम दूर नहीं हो जाता कि इसका शौहर अपने वलीमे पर कमीज सलवार पहनकर आया था। क्यों अपना ये हसीन चेहरा बिगाड़ कर, उदासी भरा मुंह बनाकर लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही हो? मैं तो कुछ नहीं कर रही। बिल्कुल, तुम इस बार वाकई में कुछ नहीं कर रही, बल्कि तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन ये सारे काम कर रहे हैं। अपने बाबा को देखा है? तुमने सुबह से तुम्हारा ये लटका होगा मुंह देखकर वो परेशान हो रहे हैं। असीम ने आहिस्ता से सख्त लहजे में कहा। इसका ये सख्त लहजा किस्वा की आंखें नम कर चुका था। सबको अपनी परेशानी दिख रही है, कोई मुझसे क्यों नहीं पूछता? पहले मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा दे और आप बोल रहे हैं कि ज़बरदस्ती हंस कर भी दिखाओ, भीगे हुए लहजे में कहकर अपनी आंखों में मौजूद आंसू को बाहर निकलने से रोक रही थी। और ऐसा करते ही इसका दिलकश सरापा मज़ीद दिलकश लग रहा था। असीम जितनी देर से इसके वजूद से नज़रें चरा रहा था, अब ये काम और मुश्किल लग रहा था। इसकी नज़रें बस अपनी मासूम बीबी पर जमी हुई थी। लाइट ब्लू कलर की मैक्सी में पड़ी लग रही थी। ब्लैक कलर के थ्री पीस सूट में मलबूस असीम के बराबर बैठी वो मासूम सी पड़ी लग रही थी। बंद करो जे रोना, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? असीम ने आहिस्ता से कहा, क्योंकि किस्वा की इतनी कोशिश के बावजूद भी बार बार वो मोती आंख से गिरे ही जा रहे थे। मेरी गलती नहीं है, जो खुद ही गिर रहे हैं। अच्छा तो इनसे कहो कि ये रुक जाएं, क्योंकि अगर ये नहीं रुके तो मैं इस बड़ी महफिल में कुछ ऐसा करूँगा जो तुम्हें शर्म के मारे जहाँ बैठने भी नहीं देगा। फिर शायद तुम्हारे ये आंसू रुक जाएं। इसके कहने पर किस्वा ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए। मुझे वलीमे के बाद काम से जाना है, कुछ देर हो जाएगी, लेकिन मेरे आने से पहले चेंज मत करना, वरना कल से ज़्यादा बुरा पेश आऊँगा। समझाई बात? इसे कहने पर किस्वा ने मासूम बच्चों की तरह अपना सर जोर जोर से हिला दिया, जैसे कहना चाह रही हो कि मैं आपकी बात समझ गई। तुम इस वक्त जहाँ क्या कर रहे हो? आवाज़ पर इसने मुड़कर देखा जहाँ हिफ्सा खड़ी थी। इसके हाथ में पानी का जग था, यकीनन वो यही लेने आई थी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही अंदर कमरे में घुटन महसूस हो रही थी। वसी इसने कुछ कहना चाहा, लेकिन वसी अपना हाथ उठाकर इसे रोक चुका था। प्लीज़ भाभी, अभी मेरे बारे में कोई बात मत कीजिएगा। आप बताएं, आज बड़ी का वलीमा था ना, आप वहाँ गई थी? हाँ, मैं जहाँ रहना चाहती थी, लेकिन खाला। कोई बात नहीं, कैसी हैं वो? खुश है? इसके अंदाज में बेचैनी थी। वो बात ये सुनना चाहता था कि इफ्सा कह दे कि परिशे खुश नहीं और इसके पास एक वजह हो जाए इसे मोतसम से अलग करने की। वसीस की शादी हो चुकी है और तुम्हारी भी परिशे अगर मेरी बहन है तो ऐना भी है, और मैंने हमेशा दोनों के लिए एक जैसा सोचा है। और मैं अब भी यही चाहूँगी कि परिशे अपने घर में खुश रहे और ऐना अपने। तुम कोशिश करो इसे भूलने की, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। चलो शाबाश, कमरे में जाओ। जी जा रहा हूँ। इसके कहने पर वो गहरा सांस लेकर वहाँ से चली गई। इसे पता था बस इस सारी रात यहीं बैठा रहेगा, लेकिन अपने कमरे में नहीं जाएगा जहाँ ऐना बैठी इसका इंतज़ार कर रही होगी। अपने कमरे में आते ही इसने पहला काम अपने कपड़े बदलने का किया। अपना नाइट सूट निकाल के इसने चेंज किया। वो आलम के आने से पहले ही सो जाना चाहती थी, लेकिन बुरी किस्मत इसके वाशरूम से निकलते ही वो आ चुका था। उसे देखते ही पिछाने पर बल पड़ चुके थे। क्या हुआ? आयरा ने नासमझी से इसे देखते हुए कहा। जब इसके करीब आकर इसने इसके दोनों हाथ इसकी कमर पर बांध कर इसे अपने बेहद करीब कर लिया, इतना कि इनमें अब चंद इंच का फासला भी नहीं रहा था। कि क्या कर रही है? मतलब हैं, मेरे आने से पहले तुमने कपड़े बदल लिए, मुझे ठीक से खुद को देखने भी नहीं दिया। मुझे पता नहीं था कि आपको मुझे देखना, वरना मैं चेंज नहीं करती। खैर, अब तुम कर चुकी हो तो इसकी सज़ा भी तुम्हें मिलेगी। इसके सज़ा लफ्ज़ बोलने पर आयरा की जान अटक चुकी थी। क्या सज़ा? इसकी बात का बिना कोई जवाब दिए आलम ने इसकी पहनी हुई शर्ट का पहला बटन खोला और इसकी इस हरकत पर इसने घबराकर इसकी गिरफ्त से अपने हाथ छुड़वाने चाहे। क्या कर रहे हैं? इसने बेमुश्किल लफ्ज़ अदा किए, लेकिन इस बार भी इसने बिना कोई जवाब दिए इसकी शर्ट का दूसरा बटन खोला। इसे देखते ही आयरा ने सख्ती से अपनी आंखें मीच ली। प्लीज़ मत करें, इसने आंखें मीच कर कहा, जिस पर आलम इसकी गर्दन पर झुक गया और नरमी से वहाँ पर अपना लम्स छोड़ने लगा। इसकी नरमी सख्ती में बदल गई और फिर आयरा को अपने गर्दन पर जलन का एहसास हुआ। इसके मुंह से सिसकी निकली, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि दोनों हाथ इस जालिम की कैद में थे। आलम ने अपना चेहरा इसकी गर्दन से निकाला और मुस्कुराते हुए इसकी गर्दन पर अपना छोड़ा हुआ निशान देखने लगा, जबकि आयरा बिना देखे जानती थी जितनी जलन इसके गर्दन पर हो रही है, यकीनन खून की बूंद भी निकल चुकी होगी। आलम ने इसके हाथ छोड़े और इसके ऐसा करते ही वो बेड की तरफ भागी और सबसे पहले अपनी शर्ट के बटन लगाए जो आलम ने खोले थे। नजर अपनी कलाई पर गई जहां आलम शाह की सख्ती का निशान मौजूद था। तुम्हें बताना था कि कल
ہاں مجھے پتہ ہے اماں صاحب، مجھے بتا چکی ہیں، کل ہم گھومنے جا رہے ہیں۔ اس کے کہنے سے پہلے عائرہ نے کہہ دیا۔ جی بات سے سمرین بیگم نے پہلے ہی بتا دی تھی کہ ولیمے کے اگلے روز عالم اسے گھمانے لے کر جا رہا ہے، اور جب سے ہی وہ بہت ایکسائٹیڈ تھی۔ اچھا تو تمہیں پتہ ہے؟ ہاں میں نے تو پیکنگ بھی کر لی ہے، الماری کھولیں گے تو بیگ رکھے ہوئے مل جائیں گے۔ میں نے دونوں کی پیکنگ کر لی ہے۔ گھومنے کا سن کر اتنی خوش ہو گئی کہ اسے اندازہ ہی نہیں تھا، اسے تو لگا تھا کہ اس معاملے میں بھی زبردستی کرنی پڑے گی۔ تم خوش ہو؟ بہت۔ ویسے ہم کہاں جائیں گے؟ بہت سی جگہ پر، لاہور، مڑی، اسلام آباد۔ اس کے کہنے پر عائرہ کی مسکراہٹ دھیمی ہوئی۔ اف عائرہ، تم نے کیسے سوچ لیا کہ عالم شاہ تمہیں پاکستان سے باہر لے کر جائے گا؟ اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، جو عالم بھی سن چکا تھا۔ تمہیں باہر جانا ہے؟ پاکستان اتنا پیارا ہے، مجھے لگا تھا تم خوش ہوگی۔ نہیں، میں سب یہ نہیں سوچ رہی تھی کہ آپ مجھے پاکستان ٹور پر لے کر جا رہے ہیں۔ مجھے لگا ہم کہیں اور جائیں گے، لیکن پھر بھی میں بہت خوش ہوں۔ پتہ ہے میں نے آج تک کراچی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، تو میرے لیے تو لاہور، اسلام آباد دیکھنا بھی لندن، پیرس دیکھنے جیسا ہی ہوگا۔ میں جلدی سے سو جاتی ہوں تاکہ جلدی اٹھ جاؤں۔ اپنے چہرے پر کمبل ڈال کر وہ مکمل سونے کی تیاری کر چکی تھی۔ اس کے بچوں جیسے انداز کو دیکھ کر عالم کے لبوں پر تبسم بکھرا۔ اپنے کمرے میں آ کر اسے کافی حیرت ہوئی، کیونکہ خلاف توقع اس کی بیوی بیڈ پر بیٹھی یقیناً اس کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ اب تک سو چکی ہوگی، لیکن اس نے تو کپڑے بھی نہیں بدلے تھے۔ کیا بات ہے بیوی، تم میرے انتظار میں بیٹھی ہو؟ ہاں میں تمہارے انتظار میں بیٹھی تھی۔ مجھ سے جھوٹ مت بولنا، میں نے خود تمہیں کسی سے فون پر بات کرتے سنا ہے۔ قسم لے لو یار، اچھا خاصا شریف بندہ ہوں، میرا کوئی چکر وکر نہیں چل رہا۔ محتسم میں اس طرح کی کوئی بات نہیں کر رہی ہوں، اس نے اپنا لہجہ نارمل رکھتے ہوئے کہا۔ اچھا تو پھر ارادے کچھ اور ہیں جو میرا انتظار ہو رہا تھا۔ شرارت بھری آنکھوں سے محتسم نے اپنے سامنے کھڑی پڑھی کو دیکھا۔ میں نے تمہیں بات کرتے ہوئے سنا تھا، تم کس چیز کی ٹکٹ بک کر رہے؟ اگر تمہارا ارادہ مجھے اپنے ساتھ کہیں لے کر جانے کا ہے تو میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں تمہیں لے کر بھی کیا کروں گا؟ میں تمہیں گھورتا رہوں گا اور تم اپنے اوپر پورا کمبل ڈال کر سوتی رہو گی۔ اگر اسی چیز کے لیے پیسے ضائع کرنا ہے تو یہ کام تو جہاں بھی بہت اچھے سے ہو رہا ہے۔ کہتے ہوئے اس نے اپنی گھڑی اتار کر سائڈ پر رکھی۔ تم مجھے اپنی ان باتوں سے بہلا نہیں سکتے۔ میں تمہیں نہیں بہلا رہا، میں نے ٹکٹ بک کروائے تھے ترکی کے، وہ بھی اسیم اور کسوا کے لیے، کیونکہ کسوا کو ہمیشہ وہاں جانے کی خواہش تھی۔ میں نے بس اسے خوش کرنے کے لیے چھوٹا سا گفٹ دیا ہے۔ ہاں عالم بھی جا رہا ہے، اسیم بھی جا رہا ہے، تو دادا صاحب کا حکم ہے کہ ہم بھی جائیں۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، اس نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر کہا۔ ہم کہیں نہیں، کراچی جا رہے ہیں تاکہ اسیم کی غیر موجودگی میں آرام سے کام بھی کر لوں اور سب کی نظروں میں ہمارا ہنی مون بھی ہو جائے، اور تم چاہو تو اپنے گھر والوں سے بھی مل لینا۔ اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں جانے لگا، جبکہ پریشو تو بس حیرت سے اس کی ہر بات سن رہی تھی۔ اس نے ساری پلاننگ پہلے ہی کر لی تھی۔ بیوی یہ مت سمجھنا میں تمہیں کراچی پر ڈرکھا رہا ہوں، جب ہمارے بیچ کی دوریاں مٹ جائیں گی نا، تب میں تمہیں فرانس لے کر جاؤں گا اور وہاں جا کر اچھے سے اپنا ہنی مون مناؤں گا۔ ابھی تمہیں لے جانے کا کیا فائدہ، بعد میں لے کر جاؤں گا جب تم مجھ سے راضی ہوگی، تاکہ ہمارے پیار بڑے ان لمحوں میں بچا کو ڈسٹرب نہ کرے۔ اس کی بات سن کر پیش کے کان تک سرخ ہو چکے تھے، اور اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر کمرے میں محتسم کا کہا گونجا۔ جلدی کرتے ہوئے بھی اسے آنے میں بہت دیر ہو چکی تھی۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی وہ تیز قدم اٹھاتا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا، جہاں کا منظر دیکھ کر اسیم کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ سر بیٹھ کروں سے ٹکا کر وہ سو رہی تھی۔ اس نے اپنی جیولری تک بھی نہیں اتاری تھی، صرف اس کے درد سے۔ اپنا کوٹ اتار کر اس نے صوفے پر پھینکا اور قریب جا کر فرصت سے اپنی بیوی کو دیکھنے لگا، جو آج ضرورت سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اپنا ہاتھ کے گال پر رکھ کر اسیم نے اس کا گال سے ہلایا اور اس کے لبوں کو اپنے قید میں لے لیا۔ اپنے رکتے سانسوں کی وجہ سے کسوا کی آنکھ کھلی اور پہلی نظر اسیم پر پڑی، جو اس کی سانسوں کو روکنے میں مصروف تھا۔ کسوا نے زور سے اپنی آنکھیں میچ لیں جب اسیم نے اس کے لبوں کو آزادی بخشی اور اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکا دی۔ جاؤ چینج کر کے آؤ۔ اس کے کہنے پر کسوا بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی، خود بھی وہ ڈریسنگ روم میں جا کر اپنے کپڑے بدل کر آ گیا۔ ارادہ تو اسے آج بھی کسوا کو چھوڑنے کا نہیں تھا، لیکن اسے اپنی بیوی کا بھی تو خیال رکھنا تھا۔ شادی کی وجہ سے وہ پہلے ہی کافی تھکی ہوئی تھی، اوپر سے کل پوری رات اسیم نے اسے جگا کر رکھا تھا۔ جھجکتے ہوئے وہ بیڈ پر لیٹ گئی جب اسیم نے اسے اپنے قریب کیا اور اسے اپنے حصار میں لے کر سو گیا۔ اس کی حرکت پر کسوا نے کسی طرح کی مزاحمت نہیں کی تھی، کیونکہ ایسا کرنے پر سامنے والے کا موڈ بدل بھی سکتا تھا۔ صبح فجر کے بعد ناشتہ کرتے ہی سب سے مل کر وہ دونوں اپنے سفر پر نکل چکے تھے۔ اتنی جلدی نکلنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ وقت سے وہاں پر پہنچ جاتے۔ اسے لگا تھا کہ اس کی بیوی ساتھ ہے تو یہ سفر رومانی ہوگا، لیکن گاڑی شہر میں داخل ہوتے ہی عائرہ سو چکی تھی، کیونکہ ساری رات اسے اس خوشی میں نیند نہیں آئی تھی کہ صبح وہ گھومنے جا رہی ہے۔
کافی دیر تک وہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا، مسلسل ڈرائیو کرنے سے تھکن ہو رہی تھی۔ وہ مسلسل گاڑی چلا رہا تھا، اس کا ارادہ بنا رکے سیدھا ہوٹل پہنچنے کا تھا، لیکن تھکن سے زیادہ اسے بوریت ہو رہی تھی۔ اس نے جھنجھوڑ کر عائرہ کو اٹھایا، جس نے اپنی نیند سے بڑی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ہم پہنچ گئے۔ نہیں، تو مجھے کیوں اٹھایا؟ منہ بنا کر اس نے اپنا سر سیٹ سے ٹکا دیا۔ اس کا ارادہ دوبارہ سونے کا تھا، کیونکہ تمہیں اپنے شوہر کا ذرا سا بھی خیال نہیں ہے۔ وہ بیچارہ کب سے گاڑی چلا رہا ہے اور تم مزے سے سو رہی ہو۔ تمہیں تو میرا خیال رکھنا چاہیے، میں تمہیں گمانے لے کر جا رہا ہوں۔ ہاں تو پلین میں چل لیتے، شوہر کو اتنی ڈرائیو نہیں کرنی پڑتی، اسی بہانے میں بھی پلین کا سفر کر لیتی۔ مجھے پلین کا سفر نہیں پسند۔ ہاں تو اب مزے سے ڈرائیو کرتے نہیں، ورنہ کچھ دیر کے لیے کسی جگہ رک جائیں، اس نے بند آنکھوں سے کہا۔ ضرورت نہیں ہے، ہم 20-25 منٹ میں پہنچ جائیں گے۔ میں کہیں رک کر وقت برباد نہیں کرنا چاہتا۔ تم مجھ سے باتیں کرو تاکہ میری یہ بوریت دور ہو جائے۔ اپنی بوریت خود دور کریں؟ میں واقعی میں اپنی بوریت خود دور کرنے لگ جاؤں گا۔ عائرہ، جو کام میں نے اپنے کمرے میں نہیں کیا، وہ کام مجھے اس گاڑی میں کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوگی۔ اس بات پر عائرہ اسے گھور بھی نہ سکی، جبکہ عالم تو بس مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر پھیلی سرخی دیکھ رہا تھا۔ شرم نہیں آتی؟ تم نے میری بے شرمی ابھی دیکھی کہاں ہے؟ دیکھنا چاہو گی؟ اس نے عائرہ کی طرف دیکھتے ہوئے سوالیہ انداز میں پوچھا، جیسے اگر عائرہ اسے بے شرمی دکھانے کا کہہ دیتی تو وہ دکھانے میں بالکل بھی دیر نہیں لگاتا۔ نہیں، مجھے نہیں دیکھنی، میں تم سے باتیں کر لیتی ہوں اور اتنی باتیں کروں گی کہ تمہارے کان پک جائیں گے۔ اسے کہنے پر عالم نے اپنا کان اس کے چہرے کو تھوڑا نزدیک کیا۔ کیا کہا تم نے؟ آپ بولا ہے میں نے، لیکن میں نے تو تم سنا۔ غلط سنا؟ ہاں غلط سنا ہوگا، ورنہ تم مجھے آپ کہنا بولنا بھی چاہو تو بول نہیں سکتی کیونکہ تم بولنے کے انجام میں تمہارے لبوں پر دیا میرا نشان ابھی تک موجود ہے۔ اس کے بے باکی سے کہنے پر عائرہ نے اپنے چہرے کا رخ موڑ لیا، تاکہ ذہن میں اس دن کی گئی جسارت یاد آئی۔ اچھا ادھر دیکھو میری طرف، نہیں کہہ رہا نا میں کچھ، چلو مجھ سے باتیں کرو۔ اس کے کہنے پر عائرہ گہرا سانس لے کر جو شروع ہوئی وہ لاہور کے ہوٹل پہنچنے تک رکی نہیں تھی، جبکہ عالم کو حیرت ہو رہی تھی کہ کوئی لڑکی کس وجہ سے بھی زیادہ بول سکتی ہے۔ ہوٹل میں متسم پہلے سے ہی روم بک کروا چکا تھا۔ یہ ہوٹل متسم کے دوست کا تھا، جہاں ان کے جانے سے پہلے ہی مینیجر ان کا انتظار کر رہا تھا۔ یقیناً متسم نے اپنے دوست کو اس کے یہاں آنے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ ان کا روم پہلے ہی بک تھا، اس لیے انہیں ان کے روم میں پہنچا دیا، جو کہ ہوٹل کا سب سے بہترین کمرہ تھا۔ اسے بے حد تھکن ہو رہی تھی، اسے سب سے پہلے شاور لینا تھا۔ اس نے اپنا بیگ کھولا جو عائرہ نے خود پیک کیا تھا۔ بیگ کھولتے اسے بے حد حیرت ہوئی۔ اس نے ایک ایک سوٹ نکال کر دیکھا، اس میں جیکٹ، جینز، ٹی شرٹ، ہر طرح کے کپڑے بڑے ہوئے تھے، سوائے اس کے پسندیدہ شلوار قمیض کے۔ عائرہ، یہ سب کیا ہے؟ اس نے عائرہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جو خود اپنا سوٹ بیگ سے نکال رہی تھی۔ اس کے کہنے پر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس نے اپنے بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ یہ میں نے متسم لالا سے منگوائے تھے۔ اما سائی نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہم گھومنے جا رہے ہیں، تو میں نے ان سے کہہ کر اپنی پسند کے کپڑے آپ کے لیے منگوائے تھے۔ مجھے پتہ نہیں تھا نا ہم کہاں جا رہے ہیں، اس لیے میں نے سرد اور گرم دونوں طرح کے کپڑے منگوا لیے۔ وہ فخر سے اپنا کیا ہوا کارنامہ بتا رہی تھی، جبکہ عالم کو تو اب اس کے متسم کے ساتھ اتنے بھائی چارے کی وجہ سمجھ آئی تھی۔ تم جانتی ہو میں یہ سب نہیں پہنتا۔ ہاں تو میں آپ کو جہاں پر قمیض شلوار نہیں پہننے دوں گی، یہی پہننے پڑیں گے۔ میں نے آپ کو کبھی دیکھا بھی نہیں ان کپڑوں میں۔ کہتے اس نے خود ہی بیگ سے وائٹ شرٹ اور ڈارک بلیو جینس نکال کر بیڈ پر رکھ دی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ نہانے۔ میں جاؤں گی عائرہ، میں جاؤں گا۔ عالم، میں جاؤں گی، کہتے ہوئے جلدی سے واش روم کی طرف بھاگنے لگی، جب عالم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر تھکا دیا اور خود واش روم میں گھس گیا۔ عالم شاہ، اس نے غصے سے واش روم کا دروازہ بجایا، لیکن اندر سے کوئی رسپانس نہیں ملا، جبکہ اندر عالم کتنی دیر تک اپنی کی ہوئی حرکت پر ہنستا رہا۔ یہ لڑکی مجھے بھی اپنے جیسا بنا دے گی۔ خود سے بڑبڑاتے ہوئے اس نے شاور آن کر لیا۔ اسے عائرہ کی طرف سے خاموشی کی تو امید نہیں تھی، لیکن اس کا غصے سے نام لینے کے علاوہ اس نے کچھ نہیں کیا تھا، جس کے لیے حیرت کی بات تھی، ورنہ اسے تو لگ رہا تھا چابی سے دروازہ کھول کر واش روم میں ہی داخل ہو جائے گی۔ لیکن جلد ہی عالم کو اس کی خاموشی کی وجہ سمجھ آ چکی تھی۔ وہ اپنے کپڑے لانا بھول گیا تھا۔ اتارے ہوئے کپڑے وہ دوبارہ پہن نہیں سکتا تھا، کیونکہ اسے بات لے کر اتارے ہوئے کپڑے پہننے سے الجھن آتی تھی۔ واش روم میں بس ایک ٹاول لٹکا ہوا تھا، جو اس کے حساب سے کافی چھوٹا تھا۔ عائرہ، کیا ہے؟ انداز لاپرواہ سا تھا۔ میرے کپڑے دو۔ میں تو نہیں دے رہی، میں ایسے ہی باہر آ جاؤں گا، مجھے کوئی شرم نہیں آئے گی۔ اس نے جیسے اتنے اطمینان سے کہا تھا تو اس طرح بھی اسی اطمینان سے جواب دیا گیا۔ بھلے آ جائیں، میں آپ کی ویڈیو بنا کر سب کچھ سینڈ کر دوں گی۔ پلیز یار دے دو۔ کیوں دو؟ مجھے بیڈ پر دھکا دے کر چلے گئے تھے، اور پلیز نہیں ہوتا، پلیز ہوتا ہے۔
अच्छा प्लीज़ दे दो, सॉरी। इसके कहने पर वगैरह सांस लेकर अपनी जगह से उठी और जाकर इसके बेड पर रखे हुए कपड़े दे दिए। बात लेकर वो थोड़ी देर के लिए रूम से बाहर चला गया, जहाँ आने तक इसकी गाड़ी का टायर खराब हो चुका था, जिसे वो ठीक करवाने जा रहा था। साथ ही नज़र बार बार अपने कपड़ों की तरफ चली जाती और लबों पर मुस्कुराहट बिखर जाती। तुमने मेरे लिए इतने कपड़े लिए हैं, कुछ मैं भी तुम्हारे लिए ले लेता हूँ। टायर ठीक करवाकर वो आयरा के लिए अपनी मर्जी का तोहफा लेने चला गया, जो जल्दी ही इसे पसंद भी आ चुका था। इसे लेकर वो वापस होटल की जानब बढ़ गया। इस वक्त इसे बहुत भूख लग रही थी और होटल जाकर इसका इरादा सबसे पहले खाना खाने का था। सुबह के नाश्ते के अलावा सफ़र में इसने बस रास्ते से लिए 2 सैंडविच खाए थे, जिसमें इस देसी खाना खाने वाले मर्द का भला क्या होना था। कमरे में दाखिल होकर इसने अपने हाथ में मौजूद बैग साइड पर रख दिया। कमरा खाली था। आयरा यकीनन वॉशरूम में थी। गहरा सांस लेकर वो बेड पर बैठने लगा, जब नज़र बेड पर रखे आयरा के पर्सनल सामान पर गई, तो यकीनन गलती से वो जहाँ भूल चुकी थी। इसे हाथ में लेकर आलम इसे हर एंगल से देखने लगा। लबों पर एकदम मुस्कुराहट रेंग गई। जब आयरा वॉशरूम से बाहर निकले, इसके गीले बाल बिखरे पड़े थे और उसने घुटनों तक आता टॉवल पहन रखा था। यकीनन वो अपना बोला हुआ सामान ही वापस लेने आई थी, लेकिन आलम की वहाँ मौजूदगी देखकर जल्दी से वो वापस भागने लगी। लेकिन इससे पहले ही आलम ने इसकी कलाई पकड़कर झटके से इसे अपनी जानब खींचा। ऐसे नज़ारे दिखाकर भी तुम मुझसे ये उम्मीद रखती हो कि मैं तुमसे दूर रहूं? कहाँ से लाऊं इतना सब्र? इसकी गर्दन से गीले बाल हटाकर भी इसकी ब्यूटी बोन पर झुक गया। आलम प्लीज़ मुझे जाने दें। कहाँ से लाऊं इतना सब्र? अपना चेहरा इसके मुकाबल करके आलम ने सवाल किया। पर प्लीज़ जाने दें। इससे कैसे जाने दो? तुमने भी तो मुझे इतना सताया है, थोड़ा हक तो मेरा भी बनता है। अपनी बात कहकर इसके कपकपाते लबों पर झुक गया। आयरा ने सख्ती से इसके शर्ट को अपनी मुट्ठियों में दबोच लिया। वो मदहोश सा इसके लबों पर झुका हुआ था। इर्द गिर्द क्या हो रहा था, क्या था, इसे परवाह नहीं थी। वो बस आयरा में खोया हुआ था। इसी सब का फ़ायदा उठाकर आयरा ने इसे धक्का दिया और तेज़ी से वॉशरूम में भाग गई। इस तो ये भी याद नहीं रहा था कि वो बाहर कुछ लेने आई थी। इसके इस तरह जाने पर आलम के लबों पर डिम्पल वाली दिलकश मुस्कुराहट नमूदार हुई। समझ नहीं आ रहा था इसकी हरकत पर गुस्सा करे या फिर हंसे। ख्याल रखना इसका, और खबरदार जो तुमने इसे डांटा। अम्मा साहब ने थोड़े फासले पर खड़ी अपनी बहू को देखते हुए बेटे से कहा। इनकी फ़्लाइट का टाइम होने में भी वक्त बाकी था, लेकिन एयरपोर्ट वक्त से पहुंच जाए इसलिए वो जल्दी निकल रहे थे। इस वक्त भी सब घर वाले इन सब से मिलकर इन्हें रुखसत कर रहे थे। बाबा साईं, आपको जो बात कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा आसिम, क्या सकलैन लाला ने किस्वा के साथ कोई ज़बरदस्ती की है? जब से शादी हुई है अब इतनी खामोश रहने लगी है। हमें कहाँ आदत है इसकी खामोशी की? फिक्र मत करें बाबा साईं, जब वापस लेकर आऊँगा ना तो आपको वही पुराने वाली किस्वा मिलेगी। इनसे गले मिलकर इसने किस्वा का हाथ पकड़ा और इसे लेकर बाहर निकल गया। इनका सामान मुलाजिम पहले ही गाड़ी में रख चुके थे। आंखें बंद करके वो गहरे गहरे सांस लेने लगी। प्लेन में जो इसका पहला सफ़र था। शौक तो इसे प्लेन में बैठने का हमेशा से था, लेकिन आज जब जो शौक पूरा हो रहा था तो बेहद डर लग रहा था। असीम फुर्सत से अपनी डरी हुई बीवी को देख रहा था। इसे पता था कि किस्वा अपने प्लेन के इसके पहले सफ़र में ज़रूर डरेगी, लेकिन इतना घबराएगी जिसे नहीं पता था। इसके इतने घबराने की वजह मुतसम था, जिसने इसे मजाक में ये बात कह दी थी कि किस्वा ध्यान से बैठना, अभी ही प्लेन क्रैश की खबर पढ़कर आया हूँ। इसकी मजाक में कही ये बात किस्वा अपने हवासों पर सवार कर चुकी थी। आसिम ने टिशू से इसके पेशानी पर मौजूद पसीने के कतरे साफ किए, जिससे किस्वा ने आंखें खोलकर इसे देखा। आसिम ने नरमी से इसका सर अपने कंधे पर रखकर इसे अपने हसान में ले लिया। डरने की क्या ज़रूरत है, मैं साथ हूँ ना, कुछ नहीं होगा। इसने इसका कंधा से हिलाते हुए इसे पुरस्कून करना चाहा, जो कि वो हो भी चुकी थी। जब ही तो थोड़ी देर में वो असीम के कंधे पर सा रखे सो चुकी थी। फ्लाइट लैंड होते ही इसने किस्वा को नींद से जगाया। वहाँ पर इन्हें ड्राइवर मिल चुका था, जो इनका ही इंतज़ार कर रहा था। इनके पास आते ही ड्राइवर ने इन्हें सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनका सामान गाड़ी में रख कर ड्राइवर ने इनके लिए दरवाज़ा खोला। आपको तुर्की की ज़ुबान आती है? गाड़ी में बैठते इसने हैरत से कहा। हल्की फुल्की, तुम सीखोगे। इसके कहने पर किस्वा ने मुंह बनाकर अपना सर नफ़ी में हिलाया, जिस पर इसने मुस्कुराते हुए इसे अपने साथ लगा लिया। गाड़ी एक खूबसूरत से घर के आगे रुकी। ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी से उतरकर इनके लिए दरवाज़ा खोला। ये कौन सा शहर है? इंतालिया। इसे लेकर वो घर में दाखिल हो गया। ये किसका है? इसका इशारा घर की तरफ था। मेरा, तुम्हारा, हमारा, प्यार बड़े लहजे में कहकर वो ड्राइवर से तुर्कश में कुछ पूछने लगा। अब किस्वा हर तरफ नजरें दौड़ाकर इस छोटे लेकिन खूबसूरत से घर को देख रही थी। अंदर भी हर चीज़ बड़ी नफासत से रखी हुई थी, जबकि बाहर जो छोटा सा लॉन बना हुआ था वो भी बेहद प्यारा और साफ सुथरा था।
ये घर असीम का था। ये बात इसके लिए हैरत वाली नहीं थी। मुतसम और असीम बिजनेस के सिलसिले में काफ़ी जगहों पर जाते थे, इसलिए जिस जगह इनका जाना ज़्यादा होता था वह इनका कोई ना कोई घर मौजूद था। ये काफ़ी साफ़ सुथरा है। इससे करीब आते ही किस्वा ने कहा, हाँ सारा ने इसकी सफाई कर दी थी। कौन सारा? सरफराज की बीवी। इसने ड्राइवर की तरफ इशारा किया। ज़ारा और सरफराज मेरे दोस्त ताशबीन के पास काम करते हैं, वो यहीं रहता है। तो जब मैंने इसे हमारे यहाँ आने की खबर दी तो इसने यहाँ की सफाई करवा दी। वो वैसे भी हर महीने यहाँ की सफाई करवा देता है। अभी वो यूरोप गया हुआ है, वरना हमें लेने के लिए वहीं आता। मैंने किचन का सारा सामान पहले ही वहाँ पर सेट करवा दिया था, तो तुम्हें कुछ खाना हो तो खा सकती हो। ज़ारा ने खाना भी बना दिया था, भूख लगे तो खा लेना, मुझे ज़रूरी काम से जाना है। इसके माथे पर प्यार करके वो वहाँ से जाने लगा जब किस्वा ने इसका हाथ पकड़ लिया। आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं? मेरी जान, ज़रूरी काम है, जल्द ही वापस आ जाऊँगा। खाना खा लेना और अपना ख्याल रखना। इसका गाल थपथपाकर वो वहाँ से चला गया। जबकि जो वो पहले इत्मीनान से करी थी, अब वही इत्मीनान डर में तब्दील हो चुका था। वो कहाँ कभी अकेली रही थी, चाहे कुछ घंटों के लिए सही, लेकिन वो कभी अकेली नहीं रही थी। इसने पहले ही असीम को फ़ोन पर बात करते हुए सुन लिया था कि वो यहाँ अपनी मीटिंग के लिए आया था, और इसे पता था कि इस वक्त वो अपनी मीटिंग ही अटेंड करने गया होगा। फ्रिज में पुलाव बना रखा हुआ था, इसने निकाल कर इसे गर्म करके खा लिया। वो काफ़ी मज़े का बना था। असीम को गए काफ़ी वक्त हो चुका था, रात हो चुकी थी और बाहर मौसम किसी भी वक्त बरसात शुरू करने वाला था, जो इसके डर में इजाफा कर रहा था। बिजली ज़ोर ज़ोर से कड़क रही थी, जिससे हमेशा इसे डर लगता था। घर में जब भी बारिश होती थी वो अम्मा साई के कमरे में इनके पास छुप जाती थी, लेकिन इस वक्त वो जहाँ नहीं थी, जो बारिश और बिजली कड़कते ही वो इनके पास चली जाती। सोचा घर में किसी को फ़ोन कर लूँ, लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि सबसे बड़ा मसला इसका फ़ोन हवेली में ही रह चुका था, और डांट के डर से इसने आसिम को भी नहीं बताया था, वरना एक लंबा लेक्चर मिल जाता। वहाँ बने कमरों में से वो एक में चली गई। इसका इरादा तो पूरा घर देखने का था, लेकिन इस वक्त डर इतना लग रहा था कि वो बस इस कमरे में ही बंद रहना चाहती थी। बारिश शुरू हो चुकी थी और ज़ोर ज़ोर से बिजली कड़क रही थी। इसे इस वक्त बेतहाशा रोना आ रहा था। दिल चाह रहा था कोने में बैठकर ढेर सारा रोए, और वो ऐसा ही कर रही थी। कमरे में कोने में बैठकर वो रो रही थी, जब कि दिल असीम को बुरा भला कह रहा था, जो इसे यहाँ लाकर बोल ही चुका था। वो कितनी ही देर तक बिजली की वजह से अपने कानों पर हाथ रख कर रोती रही, लेकिन आवाज़ फिर भी आ रही थी। वो इस तरह रोती रही, जब इसे बाहर से आवाज़ सुनाई दी। वो झटके से उठी और बाहर की तरफ भागी, जहाँ असीम खड़ा था। तेज़ बारिश की वजह से वो पूरा भीगा हुआ था। वो अंदर ही आ रहा था, लेकिन किस्वा ने इतना भी इंतज़ार नहीं किया और भागकर इसके सीने से लाके इस तेज़ बरसी बारिश में भी असीम इसके आंसू देख सकता था। इसे ये पूछने की ज़रूरत नहीं थी कि किस्वा क्या हुआ है, क्योंकि वो जानता था कि इसे कड़कती बिजली से डर लगता है। और आज तो वो सारा दिन ही घर पर अकेली रही थी, और ऐसा पहली बार हुआ था। इसे रोते देखकर असीम को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्या ज़रूरत थी किस्वा को अकेला छोड़ के काम पर जाने की। जाए बाढ़ में इसे अपनी बीवी के अलावा कुछ अजीज़ नहीं था। जल्दी जल्दी करते हुए भी इसे आने में काफ़ी देर हो चुकी थी। इसका इरादा आज सारा काम निपटाने का था, ताकि बाकी के दिन वो किस्वा के साथ आराम से गुजार ले। इस वजह से इसे आने में देर हो चुकी थी। किस्वा, अंदर तो चलो। असीम ने इसे खुद से दूर करना चाहा ताकि इसे लेकर अंदर जा सके, लेकिन वो इसी तरह इसके सीने से लगी रही। इसे दूर हटते ना देखकर असीम ने इसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लेकर अंदर की तरफ जाने लगा, और वो दोनों ही मुकम्मल भीग चुके थे। इसे लेकर वो अपने कमरे में दाखिल हुआ, जिस घर में इसने अपने इस्तेमाल के लिए रखा हुआ था। इसे लाकर आसिम ने बेड पर बिठाया। बाहर इतनी रोशनी नहीं थी, लेकिन अंदर पूरा घर रोशन हुआ पड़ा था। इसके ज़रिए वो आराम से अपनी बीवी का भीगा हुआ रूप देख रहा था, जो इसे आराम से बहकाने का काम कर रहा था। असीम ने इसके गले से गीला दुपट्टा निकालकर दूर फेंका और इसकी गर्दन पर झुक गया। इस अचानक अवतार पर किस्वा ने घबरा कर इसके सीने पर अपने हाथ रखे। वो ऐसा कुछ करेगा जो तो इसके वहमो गुमान में भी नहीं था। ये आप क्या कर रहे हैं? प्यार, एक लफ्ज़ी जवाब देकर इसने किस्वा को बेड पर लेटा दिया। देखें, प्लीज़ दूर रहें। जब दूर ही रखना था तो इतनी करीब क्यों आई थी? मैं डर गई थी। मैं तुम्हारा हर डर दूर कर दूंगा। मुझे नहीं करवाना। मैं अब ठीक हूँ। इसने इसे रोकने की एक नाकाम कोशिश की, लेकिन मैं अब ठीक नहीं हूँ। अपनी उंगली इसके पिछाने से होंठों तक लाते हुए बहके बहके लहजे में कुछ कह रहा था। प्लीज़। इसने अपनी जगह से उठना चाहा, लेकिन आसिम इसके दोनों हाथ बेड से लगाकर इसके लबों पर झुक गया, और किस्वा एक बार फिर इसकी कैद में बेबस होकर रह गई। नींद में ही इसने अपना हाथ बेड की दूसरी साइड पर रखा, लेकिन इसे खाली देखकर इसने फ़ौरन अपनी आंखें खोली। किस्वा कमरे में नहीं थी। अपनी जगह से उठकर वो बाहर निकल गया ताकि अपनी बीवी को देख ले, जो इतनी सुबह कहाँ गई थी।
अभी तो फजर होने में भी फजर हुए भी सिर्फ 20 मिनट हुए थे। कमरे से बाहर आते ही इसे नजर आ चुकी थी, अपनी आंखें बंद किए वो दुआ मांग रही थी। इसे छोड़कर भी इत्मीनान बड़ी सांस लेकर अंदर चला गया। फ्रेश होकर इसने खुद भी नमाज अदा कर कमरे से बाहर चला गया, जहाँ अब वो किचन में खड़ी शायद नहीं यकीनन नाश्ता बना रही थी। इसके करीब जाकर असीम ने पीछे से अपनी बाहों के हिसार में ले लिया। किस्मा ने घबरा कर पीछे देखा, फिर इसे देखकर दोबारा अपने काम में मगन हो गई। गीले बालों में बेबी पिंक फ्रॉक पहने, दुपट्टा गले में डाले, वो निखरी निखरी सी सीधा इसके दिल में उतर रही थी। क्या कर रही हो? नाश्ता बना रही थी। इतनी सुबह? मुझे भूख लग रही थी, वो नजरें झुकाकर कह रही थी। असीम ने इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा, इसके दोनों तरफ किचन स्लिप पर हाथ रखकर इसके बेहद करीब हो गया। नाराज हो? नहीं। इसके कहने पर असीम ने इसका चेहरा थोड़ी सी ऊपर किया। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो गलत है? इसके कहने पर किस्वा की नज़रें दोबारा झुक गईं। नहीं। तो फिर जब से शादी हुई है तुम इतनी उदास क्यों रहने लग गई हो? मैं बस वक्त चाहती थी थोड़ा। मेरे लिए ये सब फौरी कबूल करना बहुत मुश्किल था। असीम ने इसकी कमर में बाजू हमाल करके इसे अपने करीब कर लिया। तो अब तुमने कबूल कर लिया इस सबको? इसे कहने पर किस्वा ने झुकी नज़रों से मुस्कुराकर अपना सर इसके सीने पर रख दिया। इसके ऐसा करते ही ढेरों सुकून असीम के दिल में उतरा। इसने सख्ती से अपनी जान को खुद में कैद कर लिया। कबूल कर लिया तो फिर मेरा नाम क्यों नहीं लेती हो? मुझे मेरे नाम से पुकारो। मुझे अजीब लगता है, मैं हमेशा से आपको लाला बुलाती थी, तो इसलिए मुझे सिर्फ आपका नाम लेना अच्छा नहीं लगता। इसने मासूमियत से जवाब दिया। अच्छा, तो फिर तुम मेरा नाम मत लेना, तो मुझे शाह बुलाना। शाह? हाँ शाह। अब से तुम मुझे शाह बुलाया करो। इसके कहने पर किस्वा ने मासूमियत से अपना सर हिला दिया। तो अब जब तुम दिल से राजी हो तो हम चलते हैं अपने कमरे में। इसे अपनी बाहों में उठाकर वो अपने कमरे में ले जाने लगा। प्लीज़ मुझे नीचे उतारे, मुझे भूख लग रही है। मैं 10 बजे बाहर जाऊंगा, जब तुम अपनी भूख का इलाज कर लेना। आप क्यों जाएंगे? किस्वा ने घबरा कर इसे देखा। सिर्फ 1 घंटे के लिए जाऊंगा, प्रॉमिस 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। कल की तरह? किस्वा, आई प्रॉमिस, मैं 1 घंटे में ही वापस आ जाऊंगा। इसने अपनी टांग से कमरे का दरवाज़ा खोला। और तुम्हारा फ़ोन मेरे बैग में है। मैं तो इसे घर भूल आई थी। तुम भूल आई थी ना? मैं तो नहीं, कल ही तुम्हें दे देता, लेकिन फिर काम से चला गया और भूल गया। इसने किस्वा को बेड पर बिठाया। अभी मुझे जाने दो, मुझे सच में बहुत भूख लग रही है। अब तुम जब भी इस कमरे से बाहर निकलोगी जब मैं अपने काम पर जाऊंगा। किस्वा ने घड़ी की तरफ देखा तो 6 बजे आ रही थी और असीम को 10 बजे जाना था। और उसे पता था कि इससे पहले तो असीम अब इसे छोड़ेगा नहीं, इसलिए बिना कुछ कहे इसकी हर मनमानी बर्दाश्त करती रही। असीम ने इसका दुपट्टा से दूर कर दरवाज़ा बंद कर दिया। नींद से जागकर इसने भरपूर तरीके से अंगड़ाई ली। नज़र सीधी सामने रखे सोफे पर बैठे आलम पर गई, जो अपने मोबाइल में लगा हुआ था। ब्लैक पेन के साथ इसने वाइट शर्ट पहनी हुई थी, जिसकी आस्तीन को कोहनियों तक फोल्ड किया हुआ था। आयरा ने मुस्कुराते हुए ऐसे देखा, अब इसे बता नहीं सकती थी कि वह इन कपड़ों में कितना प्यारा लग रहा था। कल तो इसकी बेबाक नज़रों से बचने के लिए खाना खाते ही वो कंबल में घुसकर सो गई, लेकिन आज वो इसे गौर से देख रही थी और बस देखे ही जा रही थी। क्या बात है, बहुत प्यारा लग रहा हूँ, जो नज़रें नहीं हट रही मुझसे। इसने नज़रें मोबाइल पर झुकाए हुए कहा, जबकि इसके कहने पर आयरा ने नज़रें फ़ौरन इस पर से हटाई। मैं तो तुम्हें नहीं देख रही थी। इसके कहने पर आलम नज़रें उठाकर इसे देखा। गाल पर डिम्पल नमाया हुआ। मेरी नज़रें चारों तरफ रहती हैं, वैसे कल से तुम मुझसे नज़रें क्यों चुरा रही हो? मैं तो नज़रें नहीं चुरा रही। कल की बात याद करके इसके गाल फिर से लाल होने लगे। नहीं, तुम चुरा रही हो और अब तो लाल भी हो रही हो। वो तो तुमने तौलिया बांधा हुआ था जब तुम्हारा ये हाल हो रहा है। आलम ने इसे गहरी नज़रों से देखते हुए बेबाकी से कहा। सोचो, अगर तुम बिना कुछ मत बोलना प्लीज़। चीखते हुए वो दोबारा कंबल में घुस गई, जिससे कमरे में आलम का कहकहा गूंजा। इसके करीब आकर इसने आयरा पर से कंबल उठा दिया। अच्छा नहीं कह रहा कुछ, उठो नाश्ता करो, फिर हम घूमने चलते हैं। कमरे में रहने का क्या फ़ायदा? बताओ कहाँ जाओगी? वो वहीं इसके पास बैठ गया। फैसल मस्जिद। आयरा, फैसल मस्जिद यहाँ नहीं है। मुझे पता है, मैं बस देखना चाह रही थी कि आपको पता है या नहीं। अच्छा, तो पता चल गया। अब बताओ कहाँ जाओगी? मुझे नहीं पता, मुझे बस बादशाही मस्जिद जाना है, बाकी जहाँ आपकी मर्जी होगी हम वहाँ जाएंगे। इसके कहने पर आलम ने प्यार भरी नज़रों से इसे देखा। तुम ऐसे बात करती हो, कितनी प्यारी लगती हो। इसके गाल पर प्यार करके वो बेड से उठ खड़ा हुआ। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपको थकन नहीं हो रही? मतलब इतनी लंबी ड्राइव की और इसके बाद बाहर चले गए और फिर अभी भी बस चंद घंटे की नींद ली? हाँ थकन तो बहुत हो रही है, लेकिन क्या करूँ, मेरी बीवी मेरी थकन उतारती ही नहीं है। इसे पट्टी से उतरते देखकर उठकर वाशरूम में फ्रेश होने के लिए भागी। वो इसे सीधे जवाब की उम्मीद कैसे रख सकती थी? वो आलम शाह था, जो सीधी सी बात को भी अपने मतलब की तरफ ले आता था। घर में दाखिल होते ही वह कमरे में जाने लगी जहाँ वो पहले रह रही थी, लेकिन इसके जाने से पहले ही मोहतसम ने इसकी कलाई पकड़ ली। कहाँ जा रही हो? कमरे में।
میرا کمرہ وہاں ہے۔ اس نے کچن کے برابر بنے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن میں اسی کمرے میں جاؤں گی جہاں میں پہلے رہ رہی تھی، جب تم میرے بنا رہ رہی تھی۔ اب تم میرے ساتھ ہو تو سیدھی اسی کمرے میں جاؤ اور کوئی بحث نہیں۔ میں زبردستی کر سکتا ہوں لیکن میں کرنا نہیں چاہتا تو خاموشی سے وہاں چلی جاؤ۔ اس کے کہنے پر وہ غصے سے متسم کے بتائے ہوئے کمرے میں چلے گئی۔ وہ خود بھی اس کے پیچھے ہی چلا گیا۔ میں نے کھانا آرڈر کر دیا تھا، آنے والا ہوگا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ میری طبیعت کو کیا ہوا؟ کافی تھکی ہوئی لگ رہی ہو۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا لہجہ لٹ مار دینے والا تھا۔ اچھا تو کل کی تیاری کر لینا۔ کل کیا ہے؟ پریشا نے بمیں اچکا کر اسے دیکھا۔ کل ایک پارٹی ہے، یہاں میرے سارے بزنس پارٹنر ہوں گے اور مجھے اور میری مسز کو اس میں انوائٹ کیا گیا ہے۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ محتسم کی کوئی بات ماننا اس کے لیے تو شاید ویسے بھی گناہ تھا، اس لیے اس نے پہلی فرصت میں انکار کر دیا، جبکہ دوسری وجہ تھکن اور حرارت تھی۔ وہ خود ایک ڈاکٹر تھی لیکن اپنا خیال وہ کبھی بھی نہیں رکھتی تھی۔ میں زبردستی نہیں کروں گا، تمہاری مرضی ہوگی، تم جانا چاہو تو ٹھیک ہے، نہیں جانا چاہو تو کوئی بڑی بات نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ کر وہ باہر چلا گیا جہاں ڈور بیل بج رہی تھی اور اسے پتہ تھا کہ اس کا آرڈر کیا ہوا کھانا ہی آیا ہوگا۔ اسیم کے جاتے ہی اس نے سب سے پہلے ناشتہ کیا کیونکہ بھوک سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ وہ ناشتہ کر کے فارغ ہوئی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جا کر دیکھا وہاں ایک لڑکا کھڑا تھا، سر پر کیپ پہنے وہ اس کی طرف کچھ بڑھا رہا تھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا اس کے کچھ پلے نہیں پڑ رہا تھا، اسے بس اس کی ساری باتوں میں سے شاہ ہی سمجھ آیا تھا، جس وجہ تو سمجھ گئی تھی کہ سامنے کھڑا شخص شاہ اس کے شوہر کو ہی کہہ رہا ہے، لیکن اس کے بے کہنے پر اسے اچھا خاصا غصہ آیا۔ وہ بھلا کیسے اس کے شاہ کو بے کہہ سکتا تھا؟ اس لڑکے کے جانے کے بعد اس نے وہ باکس زور سے صوفے پر پھینکا۔ مجھے جواب دینا چاہیے تھا۔ وہ پتلی داڑھی مونچھوں والا شخص کیسے میرے شاہ کو بے کہہ رہا تھا؟ اور وہ تھا کون؟ اور جو مجھے کیوں دے کر گیا ہے؟ اف کسوا، کتنی بدو ہو تم! وہ شاہ کہہ رہا تھا۔ یقیناً اسیم لال مطلب شاہ نہیں بجوایا ہوگا۔ وہ خود سے باتیں کرنے میں مصروف تھی جب اس کا فون بج اٹھا۔ اسے اٹھاتے ہی اس نے اسلام کیا اور پیار بڑے لہجے میں جواب ملا، وعلیکم السلام۔ کیا ہو رہا تھا جان؟ کچھ نہیں، میں نے تمہارے لیے کچھ بجوایا تھا۔ ہاں مجھے مل گیا، لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں؟ اچھا، جو لڑکا آیا تھا نا وہ بہت بدتمیز تھا۔ کیوں، اس نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ اسیم کے ماتھے پر بال پڑے۔ نہیں، اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، لیکن آپ کو بار بار بے بول رہا تھا۔ اسی کہنے پر اسیم کی ہنسی چھوٹی۔ میری جان، ترکی میں بے سر کو کہتے ہیں۔ اس کے کہنے پر کسوا تھوڑی شرمندہ ہو چکی تھی، لیکن پھر خود ہی اپنی شرمندگی کو بگا دیا۔ اسے بھلا کیا پتا ترکی میں کس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے جو بھیجا ہے اسے پہن کر میرے آنے سے پہلے تیار رہنا۔ ہم باہر جا رہے ہیں، وہ ایکسائٹڈ ہو کر بولی۔ نہیں، تم بس میرے لیے تیار ہونا۔ ہم باہر نہیں جائیں گے تو میں ان کپڑوں کو گھر میں پہن کر کیا کروں گی؟ جب تم باکس کھول کر دیکھو گے تو اسے پہن کر باہر جانا بھی نہیں چاہو گی۔ میں تھوڑی دیر میں گھر پہنچ رہا ہوں، تب تک مجھے اپنی بیوی تیار چاہیے۔ اللہ حافظ۔ اس کے فون رکھتے ہی کسوا نے اس باکس کو اٹھایا اور جلدی سے کھولا، لیکن اسے کھولتے اس کی ساری خوشی ختم ہو چکی تھی۔ بادشاہی مسجد پاکستان کے دوسرے نمبر کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی اس نے عالم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور آپ کو پتہ ہے اس کا پورا نام کیا ہے؟ ہاں، بادشاہی مسجد۔ نہیں، اس کا پورا نام مسجد عبدالظفر محی الدین محمد عالمگیر بادشاہ غازی ہے۔ یہ میرے لیے نئی ہے، تمہیں کیسے پتا؟ میں نے پڑھا ہے، اور تمہیں اتنا لمبا نام یاد بھی ہے؟ نہیں، میں بھول گئی تھی، ابھی انٹرنس گیٹ پر دیکھا تو یاد آیا۔ پتہ ہے آئرہ، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے تمہارے ساتھ غلط ہوا تھا۔ اس کی بات پر آئرہ نے چہرہ اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھا۔ مطلب تم ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو اور میں گاؤں کا عام سا 10ویں جماعت بندہ جس نے 10ویں جماعت تک بھی صرف نام کے لیے پڑھا ہے۔ مجھے انگریزی کے چند لفظوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ میرا نہیں خیال کہ تم میرے جیسے بندے کے لیے ہو۔ اچھا تو پھر چھوڑ دیں گے مجھے، آئرہ نے شرارت سے کہا، لیکن اس کی یہ بات سامنے والے کے ماتھے پر کئی بال ڈال چکی تھی۔ ہرگز نہیں، رہنا تو تم نے ہمیشہ میرے ساتھ ہی ہے، تو پھر یہ تقریر کس لیے؟ بس ایسے ہی دل میں بات آئی تو کہہ دی۔ آئرہ نے پیار سے اپنے منشر شوہر کو دیکھا اور اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ عالم، زندگی میں پڑھائی کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہوں تو آپ اچھے نہیں ہیں۔ میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو بہت پڑھے لکھے ہیں لیکن ان میں شعور نام کی چیز نہیں ہے۔ آپ ایسے نہیں ہو۔ آپ کو پڑھنے کا شوق نہیں تھا، لیکن اس لیے نہیں پڑھائی کی، جو کہ اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ میرے لیے اہم یہ ہے کہ آپ نے میری مرضی کو اہمیت دی، مجھے وقت دیا۔ میں آپ کے اتنے قریب رہتی ہوں لیکن پھر بھی آپ کبھی بہکتے نہیں ہیں۔ تو اب تمہیں برا نہیں لگتا؟ نہیں، بس آپ کی مونچھیں بری لگتی ہیں۔ ہاں، پہلے آپ مجھے برے لگتے تھے، بہت برے۔ آپ مجھے زبردستی یہاں لائے، بابا کے کہنے پر میں نے مجبوراً آپ سے شادی کی۔ یہ رشتہ میرے لیے ایک بوجھ جیسا تھا، لیکن اب نہیں، اب میں دل میں اس رشتے کو نبھانا چاہتی ہوں۔ نہیں، بس اب آپ کی مونچھیں بری لگتی ہیں۔ ہاں، پہلے آپ مجھے برے لگتے تھے، بہت برے۔
مطلب تم نے مجھے قبول کر لیا؟ اس نے آئرہ کو اپنے قریب کیا۔ جب قبول کروں گی تو بتا دوں گی، اس کی ضرورت نہیں، تم نے دیکھا ہے میں نے تمہارے لیے سوٹ لایا تھا میں۔ ہاں تو جب تک اس رشتے کو نبھانے کے لیے راضی ہو جاؤ تو اسے پہن لینا، میں تمہاری مرضی جان لوں گا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر کی طرف لے جانے لگا۔ ایک اور بات، کیا تم مجھے تھوڑی بہت انگریزی سکھا سکتی ہو؟ اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ اس میں جھجکنے کی کیا بات ہے، بالکل میں آپ کو سکھا دوں گی۔ اس کے کہنے پر عالم نے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس کی اس حرکت پر آئرہ نے جلدی سے اپنا ہاتھ اس سے چھڑوانا چاہا، لیکن وہ اسی طرح اس کا ہاتھ پکڑے کھڑا رہا۔ عالم، میرا ہاتھ چھوڑے، کوئی دیکھ لے گا۔ مجھے پرواہ نہیں، لاپرواہی سے کہتے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ مزید سختی سے پکڑ لیا۔ جی تو ڈیئر لسنرز، کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔